We're here at Asan Airport? Changi Airport or Singapore Airport. So makita mo guys na ay gana. Vortex. The water Vortex. vortex. Dito lang Watsons dire guys. So kaya lang airport murag mall. Ay, Apay, cinema. SMC side sa sulod. Yawa ni. Ay, cinema diri? Ha, pero cinema. Yaw. Asa mo tara sumo? Ew. Ano kaya tag airport nga murag mall. Uy, Pero, palitan. kita mo na guys, oh. 7-Eleven. Nagiyaan Ano at na pagkao? mas binalebe nila eh. Ay, super. Laro, ilang kuhan. Tala tani. Mada nila ang food court. Yeah. Food court. Ano nila food court? Neighbor. Lami. Tapila po ganyan ang pagkaon. Dari, oh. $10, $11. Ay, offers nila dari. Iya. Ano di ay? Food Republic. $4. Mamor, mapresyo sa tuwa day. Nasa Ano tamo. ni? Di oh. Tana tawa. Sud. Ano dako pa dito? Jollibee. Ha? Sir coconut. Jelly bean. Kanimochi. Or pengen. Nasa Subway. Pero dako lang Food Republic. Mulay. Paano siya? $8. Pila man ang $8? 200? Pagkata ta, right? Ito na ito diri. Wal dili mo na sila. Asa ta mag-dinner? Ha? Asa ta mag-dinner? Dapit ato ah. Ganahan ka, rin lang ta dinner. Mausag ka. Kaon na lang ta diri niya, mga dalatag snacks. Asa sa IMM mo kaon ng dinner? Pwede ra po. Snacks, so snacks ali ato diri, 7-Eleven na lang ta. Itagyo. Ito na yung IMAX oh. Ano ni airport nga na IMAX. Pero kay
kuan ko mo kata. Ay MM mo makata. Lagi. Sana tayo. 4 na. So ito guys, silang food court. Naglami silang pagkaon eh. Naaragar ni sa 200 per kaon. Tugo din eh. Murag. Tiwagi ko katong murag na fountain vortex board. Diri ba to? Archer, arrival. Ay, dako yun eh siya. Oh, Crown Plaza. Then na. What lang, jewel. Plaza. Pero ka to ng mall, Goro? Good. Masig na iwi, ato na lakawon ng yun mo niya. Layo kayo. Trying to see. Tara, doon na lang pa sa to. Yeah, now the